पळय आज रामान जेन्ना भायर हॉस्पिटला भायर स्टेटमेंट केला दीज आर व्हेरी शॉकिंग स्टेटमेंट्स. इनफॅक्ट ताणें पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डावट घेतला. ताणें ज्या तरेन जे स्टेटमेंटाचे रेकॉर्ड जाल्ले ताजेर डावट घेतला आनी ताजे जे स्टेटमेंट रेकॉर्ड आसा तो म्हणटा की ताजो व्हिडिओग्राफ जाल्लो म्हणून. सो आय थिंक इट इज टायम सम इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज केप्ट आयदर CBI और अशा तरेचे ऑथॉरिटी कडेन दिवचे पडटलें इन्व्हेस्टिगेशन टू फायंड आउट वॉट इज द रियल स्टेटमेंट दॅट ही हॅड गिवन एंड वेदर दॅट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट वीच हॅड कम आउट. इनफॅक्ट ताजो स्टेटमेंट भायरूय येवंक जायनाशिल्लो, तोय खंय तरी भायर आयिल्लो. सो पुलिसाचे जे एंटायर कंडक्ट आसा ताजेर खंय तरी डावट येता. ताणें जेन्ना अशा प्रकारचो स्टेटमेंट केलो की चीफ मिनिस्टर इज इन्वॉल्वड इन दीस म्हणून, तेन्ना हातूंत भितर इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड स्टेप असायड and investigation should be which is not Goa police, because खंय ना खंय तरी ताणें गोवा पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डावट क्रिएट केला. ताणें एलिगेशन केला that is against the chief minister, and I think chief minister, it is time chief minister sets aside and hands over, or the minister sets aside, and this investigation is done by an independent agency. So another allegation you done that he don't trust the police, the investigation झाला त्याचेर तो क्वेश्चन मार्क करता. नाही, आज पॉलिटिकल इंटरफियरन्स इन पोलिसिंग आमी आजूच न्ही आमी मानली की आमी ऑपोजिशन म्हणून बॉब मारली म्हणटा, पण आज आमचेरूय अशे ऑफेन्स रजिस्टर्ड आसा ज्या हातून इन्व्हेस्टिगेशन वॉज मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिजन्स. आनी आमी हें सांगत आसा, पण आमी जेन्ना उलयता तेन्ना अशें जाता की हे पॉलिटिकल आमी स्टेटमेंट करता म्हणून. पण आज रामा सारख्या एका इंडिपेंडंट एक्टिविस्टान अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप आफ्टर असॉल्ट ऑन हिम and after his statement which has come out, it is very shocking because खंय ना खंय तरी पुलिसाचे इंडिपेंडन्स कमी जाला, पुलिसाचे इंडिपेंडन्स गेला काय हाजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आणि जेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचेर अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता तेन्ना आयदर ज्युडिशियल कमिटी ऑर एन इंडिपेंडंट एजन्सी, CBI तांचीच आसूं, पण एटलीस्ट एन इंडिपेंडंट एजन्सी विच इज इंडिपेंडंट ऑफ गोवा पुलीस हांचे कडेन तरी हे इन्व्हेस्टिगेशन दिवंक जाय आनी हे फायंड आउट करपाक जाय, कारण ट्रूथ शूड कम आउट. At the end of it, there are CCTV footages, there are recordings, there are video recordings which were being made. And whatever that he has narrated as far as the incident is concerned, whatever that is part of the videos of the incident that has been recorded has to come out for people to know. It may be, as the investigation reveals that, it will interfere with the actual investigation process. पण आज असो आसा की वो पब्लिक इश्यू जाला. This is no longer an issue of Rama Kankonkar. This has become an issue of people. This has become an issue of the safety of the people. This has become an issue for the police department's failures and interference of political powers in the investigation. All said and done, whether actually whoever is involved, जर mastermind जो म्हणटा chief minister किंवा ताणे रोहन कवटाचेर जे आज बोट दाखयला आणि तांचे जर तातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा खंय तरी हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट जावचे पडटले. खंय ना खंय तरी हे करना जाल्यार आज ते बोट तशेंच उरतले. आनी हो जो डावट क्रिएट केला की ताणें आपूण सांगिल्लें पूण ताणें पुलिसांनी घालूना म्हणून जे हे म्हटलां, आय थिंक दॅट video recording of his statement which he has made has to be made public for people to know the truth, because we have stood by him and we want to know the truth behind what has happened, because आमचे समोर स्टेटमेंट रेकॉर्ड जावनाशिल्लो पण this has created doubt on the police department. So another issue now these days we have seen a lot of Aam Aadmi Party are leaving the party. What do you like to say about it? See, lot of tu म्हणू naka.